Hola, buenas noches. Hola, qué alegría. Ya vamos a empezar. Qué alegría, qué alegría. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién me saluda? Vamos a ver aquí quién me está saludando. Hola. Vamos a ver aquí comentarios. ¿Cómo están? Ay, ya tenemos 30 personas conectadas, qué alegría. Ustedes saben que los comentarios se demoran un poquito, ¿no? Para llegar aquí. Ah, aquí, Asley, primera que me llegó Asley. Buenas noches. Araceli, de México. Anaí, desde Corrientes. Erika González, ¿de dónde, Erika? ¿De qué país? Dígame el país que ustedes me están saludando. María Claire, hola querida, ¿cómo vas? Helenita, Nívia, ¿cómo estás? Fraternal. Hola Isabel Uribe, ¿cómo estás, querida? Emilka, Eugenia Arias, hola Eugenia. Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Erika Canelas, Bolívia. Ana, desde Colômbia. Carmen Rosa, Wanda, ¿cómo estás? Mucha gente, Gladys, ahora me entró muchos de una vez. Martita, Argentina, Gladys, Guatemala. Mauricio, hola Mauricio, bienvenido, Guatemala. Lilianita, ¿cómo vas, querida Argentina? Vianey, ¿cómo vas, querida de México? Buenas noches, Milevi, ¿será que estoy diciendo bien? Milady, eu creio. Certo? Maria Lucy, desde Perú, Juan Vicente, qué alegría. Muchas gracias por las estrellas que ustedes están enviando. Esas estrellas nos ayudan a divulgar mucho más el curso Mágicas Matemáticas, que es el próximo curso que vamos a realizar. Perú, México, Juan Vicente. Hola Lilia, ¿cómo estás? De México. Elenita, Uruguay. Argentina, Noé. Sirle de Chile. ¡Ay, qué alegría! Toda América Latina aquí con nosotros. Eso es una alegría y un honor para mí. Yo me quedaría aquí saludando a cada uno, si fuera posible, pero entonces nos va nuestro tiempo solo en saludos. Muchas gracias por su presencia. Es una alegría, alegría gigante, gigante tenerlos aquí. Ligia, gracias por las estrellas. Muchas gracias, de verdad. Esas estrellas son utilizadas para la divulgación de los mini cursos gratis. Muchísimas gracias. Juvi también, gracias por las estrellitas. Muy amable, muchísimas gracias. Panamá, generosa, Pilar, Cláudia, qué alegría. Es una felicidad estar aquí con ustedes cada miércoles. De verdad, esa es mi vida, mi pasión. Eu creio que vocês notam, né? Logran sentir aí a satisfação que eu tenho de estar aqui compartilhando com vocês todas essas coisas pedagógicas e didáticas que eu aprendi e que me dá muito gosto mostrar, no compartilhar com vocês todas essas didácticas. Bem-vindas, bem-vindos, as pessoas novas que estão chegando, los invito a ser nossos seguidores em Faro de la Didáctica. Añadan nuestra página a los favoritos, así ustedes nunca van a perder ningún contenido, ningún curso gratis, porque todos los cursos son totalmente gratis, todas las formaciones que nosotros, esa es nuestra misión. Faro de la Didáctica nace con esta misión de compartir el conocimiento con el máximo de docentes inquietos, curiosos, comprometidos, transformadores, inovadores, a los maestros y maestras que les gusta la didáctica. Es para eso que está Faro de la Didáctica. Es una alegría estar aquí. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Janice Pereira. Yo soy maestra, magíster en educación.
Sou especialista em pós-alfabetização, alfabetização e matematização socioconstrutivista. Desde uma perspectiva socioconstrutivista, sou maestra de pré-escolar e primária há 33 anos, até 2019 tive o último grupo de ninhos de pré-escolar. Sempre estou conectada com a investigação, com os ninhos, e a ideia é aqui bajar a teoria à la prática. Ou seja, todas essas teorias maravilhosas de Vygotsky, Gerard Verneau, Piaget, Henri Vallon, quem mais? Chevalar, Freudenthal, Constance Camille, todos esses autores socioconstructivistas. A ideia nossa aqui em Faro de la Didáctica é bajarlos à la prática. E no dia de hoje, vamos seguir falando sobre a matematização, no marco do mini curso Mágicas Matemáticas, que já se está acercando, já falta pouquito tempo para que nos encontremos em nosso mini curso. E então, o tema de hoje é falar sobre a adição e a subtração, ok? Nós falamos há 15 dias do campo conceptual da multiplicação e da divisão, e nós falamos que deve ser trabalhado desde pré-escolar. Então, deixa correr aqui minha classe, que eu preparei aqui com muito amor para vocês. E vamos a começar, então, a trabalhar nosso tema de hoje, que é um tema muito complexo, tem bastante coisa, temos muito que falar. Então, eu não vou estar tão pendente de los comentários, porque estou aqui desenvolvendo a classe. Les pido que deixem seu comentário. Eu leio todos os comentários quando termina a sessão. Essa é minha tarefa. Eu me pongo como tarefa para a casa. Terminada a leção, eu mesma leio, eu mesma respondo. Não é nenhuma pessoa de minha equipe que faz esse trabalho. Sou eu mesma que hago questão. Me dá muito prazer de ter essa interlocução com vocês, ler o que vocês me dizem aí. Se eu não les agradeço as estrelas imediatamente, me excusam, por favor. Eu não vejo aqui, pero em seguida, quando leio os comentários, seguramente les vou dar um agradecimento muito especial e também uma bem-vinda muito especial às pessoas que estão chegando novas. Déjeme saber se é tu primeira vez em los conversatórios, se é tu primeira vez em Faro de la Didáctica, que eu hago questão de dar-te uma bem-vinda especial, ok? Bueno, como sempre les digo, o conhecimento é algo que multiplica quando nós compartimos. O conhecimento, quando nós estamos ensinando, estamos aprendendo também. Quando estamos compartilhando, estamos multiplicando esse conhecimento. Por isso, eu les pido que compartam esse vídeo em los grupos de maestras que vocês participam. Compartam esse vídeo em sua página de Facebook. Compartam em suas redes sociais. Você está fazendo uma labor muito importante em compartilhar. Não é só, vou compartilhar porque sim, para ajudar a Faro de la Didáctica. Não é por isso. O compartilhar é para que nós cheguemos a mais maestros que também se vão enriquecer com esta informação, que vão fazer sua didáctica mais viva todavia, porque as pessoas que se interessam são as pessoas que les gusta a didáctica. Então, esse é meu pedido. Compartilhe o vídeo, deixar sua reação no vídeo, su coraçãozinho, su dedito arriba. Isso nos ajuda a que o Facebook ponga esse vídeo a circular em la rede. Por isso é muito importante sua ação, é uma ação grátis e que pode ajudar muitas pessoas e muitos niños, ok? Bueno, agora sim vamos a empezar então nosso tema del dia de hoje. Muitas graças, Anália, que alcancei a ver tus estrellitas. Muitíssimas graças, muitas graças. Como eu vejo que seus comentários são muito positivos, que lhes interessa a didáctica, seamos solidários. Levemos essa informação a outras pessoas que também se podem nutrir de ella e se podem enriquecer de ella, ok? Bueno, então vamos a empezar. Nosso assunto hoje é a adição e a subtração, trabalhando desde a perspectiva de pré-escolar e primário, ok? Eu tenho vários pontos
a hablar con ustedes antes de entrar de una a las cuestiones de la adición y la sustracción. Primer punto, que yo ya hablé hace 15 días. Las 4 operaciones deben ser trabajadas al tiempo, desde pré-escolar. Esta idea lineal, primero la adición, después la sustracción, después la multiplicación, por último la división, es una idea que ya fue ultrapassada por la teoría de los campos conceptuales de Gerard Vernon. Agora vamos a leer uma pequena citação que eu les traje de ele. Todas as 4 operações devem ser trabalhadas ao tempo, pero ojo, eu não estou falando de contas, de algoritmos, de ensinar a escrever 2 mais 2 é igual a 4. Eu não estou falando de esto. Eu estou falando de viver em la realidade, de revelar las 4 operaciones, estaciones, yo iba a decir, las 4 operaciones que existen en la realidad todo el tiempo. Es desde esta perspectiva que yo hablo, y del trabajo con material concreto. Material concreto, lo defino aquí. Material concreto não é um juego donde aparezca uma cuentica escrita, 2 mais 2. Por exemplo, um dominó de cuentas, isso não é um material concreto, isso é um juego. Material concreto é isto. São coisas que os niños podem manipular, contar, palitos, tapas, canicas, ¿no? Las bolitas de vidrio, estas, o sea, cualquier cantidad, los tazos, las figuritas, cualquier tipo, los útiles escolares, los cubiertos de la casa, las prendas de vestir, o sea, cualquier cosa que sea concreta y que se pueda llevar a realizar las operaciones con ellas. Entonces, hagamos esta aclaración. Otra cosa muy importante, bueno, ya hablé que la base teórica es campos conceptuales. Entonces, voy a leer aquí cómo define Gerard Vernon los campos conceptuales. Él define así: conjunto de problemas, pongan cuidado, conjunto de problemas y situaciones, o sea, situaciones, problemas están en la realidad, conjunto de problemas y situaciones para cuyo tratamento resulta necessário utilizar um conjunto de conceptos, procedimentos e representações. Então, um conjunto de problemas e situações que se trabalha utilizando um conjunto de conceptos, procedimentos e representações de diferentes tipos, pero que estão estrechamente conectados. Essas são palavras de Gerard Vernon, 1993, em sua publicação La Teoria de los Campos Conceptuales. Vou a poner o nome do autor aqui para vocês, ok? Gerard, é francês, Gerard Vernon. Les recomendo muchísimo a leitura desse autor. É um autor que nos dá... Aí está, Lupita, já lo puse aí, para que vocês busquem. Há muitos artículos também de internet que les podem ajudar a nutrir-se muito mais das teorias desse autor, que é maravilhoso. Bueno, ele nos ensina que a matemática, a enseñanza de las matemáticas, o aprendizaje de las matemáticas, não ocorre por pedaços e tampouco ocorre em linha, como eu falei. Primeiro a adição, depois a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão. Não funciona assim. Ele o que nos ensina é que o aprendizaje dentro da cabeça nossa se potencializa quando trabalhamos em um campo que, se eu puder dibujar para vocês, se assemelha muito mais a como uma telaraña llena de hilos que se interconectam
una línea o entonces una lista de contenidos, como en general nos presentan, ¿no? Trabaje eso, trabaje eso, trabaje eso, en una linealidad. Entonces, él nos dice que no. Para poder potenciar el aprendizaje, debemos trabajar establecimiento de relaciones. Entonces, la primera premisa que yo... Bueno, una cosa que me faltó decir. De esa teoría de él, resulta la necesidad de trabajar las 5 estructuras que yo hablé hace 3 semanas atrás. Estrutura espacial, estrutura lógica, estrutura numérica, estrutura aditiva y estructura multiplicativa. Son las 5 estructuras que forman el campo conceptual de las matemáticas en educación preescolar y educación primaria. Si nosotros vamos para otros grados, pues habrán otras estructuras. Pero aquí en esas 5 son las 5 estructuras básicas que debemos trabajar al tiempo. No es primero una, después la otra, entonces en grado jardín 1 trabajamos una, en grado jardín 2 trabajamos otra. No, nosotros debemos trabajar siempre las 5 en diferentes niveles de complejidad. Entonces, obviamente que yo voy a abordar esas estructuras con niños pequeños de 3 a 5 años de una manera. Voy a abordar las mismas estructuras con niños 6 a 10 años de otra manera. Son diferentes niveles de complejidad, pero siempre voy a estar abordando las 5 estructuras, ¿ok? Bueno, muchas gracias por las estrellas. Yo escucho, pero no veo. Aquí nadie, había nadie que envió estrellitas y Nayeli también. Muchísimas gracias, Nayeli. Bueno, dicho eso, vamos a hablar entonces sobre la estructura aditiva que involucra adición y sustracción. Primera premisa de la... Voy a hablar 3 premisas principales si quieren apuntar. Primera premisa de la estructura aditiva, y no se enojen conmigo, yo fui tradicional también. Yo también hacía muchas cosas de la escuela tradicional, tal cual yo había aprendido tanto en la normal, como después en la pedagogía, como estudiante misma. Pero la primera premisa, que es un poco aterradora, es que nosotros no tenemos que enseñar a sumar. No tenemos que enseñar a sumar. No es esta nuestra función. Los niños ya saben lo que es más, lo que es menos, desde bebés. Dame más agua, más jugo. Quando vem, eu tenho menos que tu com um irmão. Ai, eu tenho menos e chora, me diste pouco. Eu tenho um pouquinho, tu tens muito. Nós não devemos ensinar a sumar, porque esse é um conceito que os niños vivem em sua realidade. Essa é a primeira premissa. O que nós devemos fazer é revelar a suma, formalizar esta suma a partir da matematização, esta suma que já existe em la realidade. Então, empezar desde chiquitos. 1 más 1 igual a 2. É um atropello. Há muito que fazer antes de isso. A formalização da cuenta, do algoritmo, é algo que vem muito depois. Não desde que são pequenitos, ok? Então, a primeira premissa é esta. A segunda é essa que eu falei. O algoritmo não deve ser ensinado. É assim, 1 mais 1, 2. O algoritmo deve ser construído. E para que esse algoritmo se construya, devemos permitir diferentes tipos de registros.
en nuestros juegos. Entonces vamos a hacer un juego. Yo tiro el dado, 1, 2 y 3. Aquí tengo un dado, mira. Ese es un dadito hecho con un rollo de papel higiénico. Entonces yo construyo el cubito y yo pongo 2 lados con el número 1, 2 lados con el número 2 y 2 lados con el número 3. Ese es el primer dadito para empezar a trabajar con los niños más pequeños. Entonces vamos a decir, vamos a tirar, tú puedes tirar 3 veces, entonces tiré el dado, me salió 2, muy bien, ganaste 2, deja aquí tu primera jugada. Vamos a tirar el dado otra vez, mira, ahora salió 1, muy bien, tu segunda jugada, aquí está. Ahora vamos a jugar otra vez, vamos a ver, te salió 2, muy bien, corre 2, tu segunda jugada. Ahora dibuja tu jugada, representa tu jugada. No debemos de una decir, no, tú fuiste así, 2 más 1 más 2, llevar el niño, no, hacer muchos juegos de ese tipo y permitir la representación libre. Que el niño represente como él quiera, con dibujos. Daqui a pouco ele já vai ver que é muito mais fácil representar com números. Ele mesmo. Tu não necessitas dizer, não, ponga número. Ele mesmo vai ver que é mais fácil. Você vai notar que se permite que este niño haga diversos tipos de representações, ele mesmo vai chegar a la representação formalizada de la suma, ¿no? Que es lo que está pasando aquí en este juego. Entonces, esta es la segunda premisa. No debemos de una vez empezar a enseñar cómo es que se representa, sino promover acciones concretas, con material concreto, que lleve este niño a representar y aceptar esa representación, sin correcciones, sin cohibir esta acción del niño. Si nosotros queremos la respuesta correcta, el proceso, ya el resultado perfecto, nosotros no estamos valorando el proceso. Y dentro del socioconstructivismo, el resultado es lo que menos importa. Lo que importa é todo o pensamento que ocorre durante o processo. Ok? Segunda premissa, então, é essa. Primeira premissa, não precisamos ensinar a sumar, porque esse conceito já está na realidade do niño. Segunda, não devemos já de uma vez partir para o algoritmo, não devemos. E a terceira premissa que tenho aqui é que existem muitos significados involucrados em la estrutura aditiva, que involucram la suma e la resta. Muitos significados. Nós vamos a ver aqui hoje, então, as 6 tipologias de adição que existem. São 6 tipologias. Todas elas podem ser trabalhadas a partir de material concreto, com quantidades mais pequenas. Quando os niños são mais grandes, já podemos trabalhar com quantidades mais grandes, sim, maiores ou mais grandes, não sei se estou falando bem, com maiores quantidades, dependendo do nível em que estamos actuando, ok? Então, vamos a conhecer aqui, se querem buscar. Eu já les puse o nome de Vernon. Vou poner outra vez aqui. Muitas graças por las estrellas. Muitas graças. Diomara, Mari. Quem mais aqui arriba? Eu vi outra pessoa. Nádia também. Muitíssimas graças. Essas estrelas são utilizadas para a divulgação do mini curso grátis Mágicas Matemáticas. Então, mira, vou poner outra vez o nome dele, Gerard, para as pessoas que estão chegando agora, Vernon. Isso que vou dizer agora de los 6 significados que estão dentro da estrutura aditiva, vocês podem encontrar no livro El Niño, las Matemáticas y la Realidad. Ok? Este livro é de 1991, eu creio. Então, existem 6 significados, ok? O primeiro significado
é o significado que nós outros basicamente utilizamos sempre, que é então, eu tenho um exemplo aqui, tenho 2 bananos, tenho 2 bananas e tenho 5 fresas. Quantas frutas eu tenho? Esse primeiro significado é a composição a partir de 2 medidas. Então, tenho 2 bananas, tenho 5 fresas. Quantas frutas tenho? 7 frutas, certo? 7 frutas. Bueno, esse é o significado mais sencillo. Com este significado, además de ensinar a trabalhar com isto, nós temos um objetivo em primária, desde pré-escolar, toda primária. Eu diria hasta grado terceiro, é onde deveríamos culminar este objetivo hasta grado terceiro. Que é que os niños tenham as sumas, os hechos numéricos, as sumas fundamentais interiorizadas. Vou dar um exemplo. Vamos a dizer, são 5. Vamos a tomar o total 5, ok? Se eu digo 2, qual é o número que completa 5? Muito bem, Adaya, e respondiste. Qual é o número que completa 5 se tenho 2? Se eu tenho 4, qual é o número que completa 5 se tenho 4? Se tenho 3, qual é o número que completa 5? Este é nosso objetivo principal nesse primeiro significado. Com que os niños se apropriem de uma tabla de sumas que está em sua cabecita. Para 10, vamos a tomar 10. Muito bem, me está respondendo já. Chega um pouquinho tarde para mim a resposta, pero chega. Vamos a tomar 10. Vamos a tomar 10. Se eu pongo 5, quantos falta para 10? Outros 5, certo? Se eu pongo 3, quantos faltam para 10? Ou seja, se nós trabalhamos com muitos jogos de cartas, muito bem, aí vão chegando as respostas. Se trabalhamos com muitos jogos, os niños vão interiorizando estas sumas e são capazes de fazer cálculos mentais. Quando eles vão fazer as contas, isso les ajudará muitíssimo em sua agilidade mental. Não necessita estar 7 mais 3, então 7, 8, 9, 10. Ou então 10 quito 3, quanto é? 10. Quito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 me queda. Não, se nós trabalhamos com muito material concreto, os niños vão interiorizando. Então, eu hacía um jogo com meus niños, eu tinha os números em umas fichas de 0 a 10. Então, eu dizia, bueno, el total agora é 7. Então, os niños apontavam, total 7. Muito bem. Se eu les digo 2, então eles 5. Se eu les digo 1, 6. Se eu les digo 4, 3, ellos, então, vamos a responder rápido, vamos a ver quem já tem os hechos fundamentais aqui em sua cabeça. Claro que isso eu hacía já como em grado primeirito, já começavam os niños a memorizar isto, no pré-escolar e primeiro. 5 a 6 anos, mais ou menos. Mira, só hablamos do primeiro significado. O primeiro significado, que é o significado de unir 2 medidas para encontrar uma totalidade, que é o que dá fundamento a los hechos numéricos. Pero há 5 significados mais. E eu vou falar de los significados e les vou dar exemplo. Los exemplos, em todos os exemplos, eu utilizei canicas. Eu não sei se em todos os países de América Latina se diz assim. Canicas são as bolitas de vidro, não? São as bolitas de vidro que os niños jogam e ganham e perdem. Então, eu me acordo, eu jogava isso quando era niña, não? Sempre me encantou jogar de carrito e essas coisas.
Entonces yo jugaba con los niños, pero yo perdía mucho. Entonces yo compraba las canicas y iba, ay, estoy llena de canicas. Y salía sin casi nada de canicas del juego, ¿no? Entonces, voy a hablar ahora del segundo significado y voy a dar ejemplos con las canicas, ¿ok? Segundo significado es transformación, implica la transformación de una medida inicial em uma medida final, que é outro significado diferente. Agora hablamos de duas medidas que generam uma totalidade. Agora é diferente. Vou dar um exemplo, ok? Eu tinha 7 canicas. Vão apontando aí, se tem papel e lápis, vão apontando. Eu tinha 7 canicas. Eu joguei e eu ganhei 5 canicas. Quantas canicas tenho agora? Miren que há uma transformação. Nesse caso, é uma transformação positiva. Eu ganhei. É uma transformação positiva. Eu vou utilizar a palavra canicas, que são as bolitas de vidro, e vocês aí interpretem em seu país. Então, mira, aqui há uma transformação positiva e a incógnita está no estado final. São 4 conceitos que temos que ter em conta nesses significados da adição. As medidas, as transformações, as relações e a incógnita. ¿Dónde está a incógnita? ¿En qué lugar está el resultado que yo quiero encontrar? Muy bien, ahí ya me respondieron, 12, excelente. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora voy a dar otro ejemplo. Es una transformación positiva también. Estoy igual en el segundo significado aún. Miren cuántas cosas tenemos que provocar con los niños. Aún estoy en el segundo significado, que es una transformación para verificar el estado inicial y una medida final. Segundo ejemplo, yo tenía 5 canicas. Tenía 5 canicas. Y yo jugué, y yo terminé el juego con 12 canicas. Hay 2 perguntas aí. Eu ganhei ou eu perdi? E de acordo a sua resposta, quantas ganhei ou quantas perdi? Eu empecé o jogo com 5 canicas e eu terminei o jogo com 12 canicas. Quantas ganhei e quantas perdi? Dígame aí a resposta. Vão ponendo a resposta. Esse é o segundo exemplo do segundo significado. Perdão, a resposta é 12 do anterior. Sí. Pero agora, muito bem, Isabel Uribe, 7. Muito bem, ganhou 7. Excelente. Agora vamos a ver uma transformação positiva também. Pero nuestra incógnita está en el estado inicial. Está en el estado inicial. Miren bien. Yo gané 5 canicas jugando. Gané 5 canicas jugando. Y yo terminé el juego con 12 canicas. ¿Cuántas yo tenía al principio? Eu ganhei 5. Eu terminei com 12. Quantas eu tinha ao princípio? Veja que aí a incógnita está no estado inicial da suma. Muito bem, 7 ganhou. Agora, então, vamos a ver a resposta de quantas tinhas ao princípio. 7, Lilo. Muito bem. Agora, veja. Transformação negativa. Mira, estamos, por isso digo, resta e suma está dentro da mesma estrutura. Agora, se querem apontar, é uma transformação negativa e a incógnita, a pergunta, está no estado final. No estado final, miren bem.
Yo tenía 7 canicas. Yo jugué y perdí 5 canicas. ¿Cuántas canicas tengo ahora? Yo tenía 7. Yo jugué y perdí. Ahí está la transformación. O sea, ¿se acuerdan que yo hablé del concepto de transformación? Ahí está la transformación, el juego y la pérdida. Entonces, ¿cuántas tengo ahora? Tenía 7. Perdí 5. Muy bien, Erika. 2. En ese momento tengo 2 canicas. Muy bien. Vamos para el último ejemplo de este significado, que es transformación negativa o positiva. Yo jugué. Póngame cuidado. Yo jugué. Yo perdí 5 canicas. Y ahora solo tengo 2. ¿Cuántas yo tenía al principio? Esa es una transformación negativa también. Jugué, perdí 5 canicas y ahora solo tengo 2. ¿Cuántas yo tenía al principio entonces? ¿Cuántas tenía al principio? Muy bien. Negativa, 7. Excelente, Lilo. Muy bien. Ahora vamos para el tercer significado, ¿ok? De la estructura aditiva. Que es una relación cuantificada, una relación de comparación entre 2 medidas. Mira que todo estoy utilizando canicas y números pequeños. O sea que juegos, yo puedo hacer ese tipo de preguntas en juegos con los niños. Yo puedo hacer juego de ganar, juego de quitar, juego de perder y después razonar con ellos sobre este juego. Por eso digo que es desde preescolar, con números pequeños al principio. Pero podemos trabajar y después con los grandes vamos poniendo números mayores, números de mayor cantidad, para tornar el proceso mucho más complejo. Pero miren que podemos trabajar siempre con los niños esos significados. Ahora entonces es una comparación de 2 medidas, ¿ok? La incógnita aquí está en la relación. Miren qué interesante. Vamos a ver qué relación hay ahí. Marta tiene 7 canicas y Juan tiene 5. ¿Cuál es la diferencia? Mire que yo puedo hacer una suma, yo puedo empezar desde Juan, 5, 6, 7. Encontré 2, es la relación de diferencia entre los 2. O yo puedo tomar las 7 de Marta, quitar las 5 de Juan e identificar que hay 2 de diferencia ahí. Es una relación y los niños pueden tomar el camino que ellos quieran para llegar a esta relación, ¿ok? Ahora, la incógnita está en una de las medidas, ¿ok? Más que o menos que, puede ser ahí la relación. Entonces, miren bien el problema. Marta tiene 7 canicas y tiene 2 más que Juan. Yo ya estoy dando la relación ahí. Marta tiene 7 canicas y tiene 2 más que Juan. Entonces, ¿cuántas tiene Juan? Marta tiene 7, ella tiene 2 más que Juan. ¿Cuántas tiene Juan? Y podemos decir de otra manera. 9, 5. La respuesta es 5. Ella tiene 7 y ella tiene 2 más que Juan. Entonces Juan tiene 2 menos que ella, ¿cierto? Entonces Juan tiene 5. Muy bien. ¿Ves cómo son muy complejas y debemos trabajar eso con los niños? No fue trabajado con nosotros esto. A nosotros nos enseñaron a sumar. A nosotros nos enseñaron la cuenta de la suma. No nos enseñaron a
revelar la suma que está en la realidad y las diferentes relaciones, comparaciones, incógnitas que puede tener una suma. Vamos para el otro ejemplo. Juan tiene 2 canicas menos que Marta. Juan tiene 2 canicas menos que Marta y ella tiene 7. Es lo mismo que el anterior, dicho de una manera negativa. El anterior era dicho de manera positiva, tiene más que. Y ahora estoy diciendo de manera negativa, tiene menos que. Pero sigue siendo una comparación entre 2 medidas. Muchas gracias, Ceci, por las estrellas. También la respuesta es 5. Muy bien. Ese es el tercer significado que estamos terminando ahora. La relación de comparación entre 2 medidas. Ahora, vamos para el cuarto, que ahora son 40, ay Dios mío. Vamos para el cuarto significado. Entonces aquí, la incógnita está en la composición. O sea, vamos a hacer una composición de 2 transformaciones. Mira, 2 transformaciones. Póngame cuidado al problema. Cuando yo empecé a jugar, yo tenía 9 canicas. Apuntem aí. Quando eu empecé a jogar, eu tinha 9 canicas. En el primer partido, ganhei 2. E en el segundo partido, perdi 4. Miren que eu estou poniendo positiva e negativa. E isto passa com os niños. Los niños hacen varios juegos, pierden en la primera, ganan en la segunda, o ganan en la primera, pierden en la segunda. Nosotros podemos explorar eso con los niños, ese razonamiento, podemos explorar y debemos. Por eso debemos estar allí, como se diz, muy observando quando eles estão jogando. E posterior a los juegos, hacer ruedas de perguntas que dibujem, porque esse dibujo les ajuda a razonar sobre su juego. Então, o que passou aí? Muito bem, muito bem. 7 é o resultado final. Poderia ser ganhei e ganhei também. Eu ganhei na primeira 2, ganhei na segunda 4. Poderia ser. Poderia ser. Eu perdi na primeira 2, perdi na segunda 3. Poderia ser. Poderia ser perdi, perdi. Perdi e ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei, perdi. Ou seja, há muitas situações possíveis dentro desse exemplo. Agora, vamos a ver. Dentro dessa composição de 2 transformações, ou seja, um total que se genera a partir de 2 transformações, vamos a ver quando a incógnita, a pergunta está em qual é a transformação. Olha, mira bem, o que passou em la transformação, que houve em la transformação. Outra vez, póngame cuidado. Quando eu comecei a jogar, quando eu empecé a jugar, eu tinha 9 canicas. En el primer partido, perdi 4. Miren, atenção, quando empecé a jugar, tinha 9 canicas. En el primer partido, perdi 4. Juguei outra vez. E agora tenho 12. Quantas canicas eu ganhei ou perdi no segundo partido? Repito, quando empecé tinha 9. No primeiro partido perdi 4. Joguei outra vez e agora tenho 12. Então, o que passou comigo? Ganhei ou perdi? Quantas ganhei? Quantas perdi? 7. Muito bem, Marta. Excelente. Excelente. Muito bem. Essa foi a quarta situação, o quarto significado
de la estrutura aditiva, que es la composición de un total a partir de dos transformaciones. Ahora, vamos a ver el quinto, que es la transformación de una relación. Muy bien, ganaste 7, muy bien, gané 7, excelente. La transformación de una relación es el quinto significado, la transformación de una relación. En este caso, son 3 ejemplos. En este caso, la incógnita está en el estado inicial de esta relación. Mire el ejemplo. Juan le pagó 5 canicas a Marta, pero todavía le debe 2. ¿Cuántas canicas en total Juan debía a Marta? Juan le pagó 5 canicas a Marta, pero todavía le debe 2. ¿Cuántas canicas entonces en total era la deuda de Juan con Marta? Mire que son varios problemas con el mismo resultado, pero con relaciones totalmente diferentes. Yo traté de poner el máximo que yo pude con el mismo resultado para que ustedes vieran que no es solo 5 más 2 es 7 o 9 menos 2 es 7. Existen muchas cosas que están involucradas ahí en esa simple suma o simple resta. Muy bien, la respuesta está correcta. ¿Cuántas canicas debía Juan a Marta? 7. Ahora otra. La incógnita ahí está en el estado final de la relación. ¿Ok? La incógnita está en el estado final de la relación. Miren bien. Juan le debía a Marta 7 canicas y le pagó 2. ¿Cuántas le debe ahora? Juan le debía a Marta 7 canicas y le pagó 2. ¿Cuántas canicas le debe ahora? Ahí la respuesta no es 7, ¿no? Ahí la respuesta es, ¿cuál? 5, muy bien, Jenny. Llegó la tuya aquí. Vamos rápido, ya voy a terminar. No se vayan. Incógnita en la transformación. En la transformación. O sea, ¿qué transformación hubo ahí? Esa es la pregunta. Antes, Juan le debía 7 canicas a Marta. Pero ahora solo le debe 5. Entonces, Juan le debía 7. Ahora solo le debe 5. ¿Le pagó? ¿Cuántas le pagó? Y vamos para la última. No llegó aún la respuesta de esta. 2, muy bien, Marta Silvina, muy bien. La última, el último significado. No se vayan, no se vayan. Compartan ese video, no se olviden, las personas que llegaron después, compartan ese video. Eso es muy importante, que nosotros hagamos conciencia de que la adición y la sustracción no es solo enseñar a sumar, enseñar a restar, hay muchos significados involucrados ahí. Vamos a ver entonces, que sería la composición, o sea, un total que se genera a partir de 2 relaciones, ¿ok? La incógnita estaría en el nuevo estado relativo, o sea, la nueva relación ahí. Entonces, mira bien. Juan le debe 7 canicas a Marta. Miren bien, son 2 relaciones y genera un nuevo estado de relación. Juan le debe 7 canicas a Marta, pero Marta le debe 2 canicas a Juan. Entonces, ¿cuál es la deuda real de Juan? Juan le debe 7 canicas a Marta, pero Marta le debe 5 canicas a Juan. ¿Cuál es la deuda real de Juan? Vamos a ver ese video. 5. Muy bien, muy bien. Ahí están
Eu sabia que ia ser largo. Muitas graças, vocês são muito valientes, muito comprometidas, quedaram até o final aí com todos esses razonamientos que algumas pessoas suelen agobiar-se. Ustedes estão aí até o final. Muchísimas gracias por seguir aí. Miren, nosotros hablamos de la suma y de la resta. Pero miren quantos significados, quantos razonamientos existem dentro de uma estrutura que aparentemente é a mais sencilla. Então, a invitação, vuelvo e repito, é que a maneira... Constance Camille, vou escrever aqui o nome desta autora também. Busquem os livros de ella, Constance Camille. Aqui está ella. Ai, Deus meu. Camille. Sim, Constance Camille. Ella tem livros e livros de juegos com dados. Ella recomenda, é de ella essa recomendação, daditos de 1, 2 e 3 para empezar. Quando os niños já dominam completamente esses números, podemos avançar para o dado hasta 6. É muito importante trabalhar com materiais concretos, estes jogos de ganhar, de perder, e ao final, fazer razonamento sobre isso. Ou seja, não é o problema matemático, queridas companheiras, não é um problema que está escrito em um tabuleiro. O problema matemático é o pensamento a partir da realidade vivida. A melhor realidade para um niño é o jogo, com materiais concretos, que esse niño pueda tocar, que pueda contar, se ele necessita volver ao material depois que terminou o jogo, vuelve ao material. Isso é o que faz com que este niño construya de verdade o significado da estrutura aditiva que involucra a suma e a resta, a adição e a subtração. Isso é o que nós devemos ter em conta. Então, esse conversatório hoje foi para que nós hagamos consciência de todos estes significados que estão involucrados em sistema de adição e subtração, e que não é ensinar a sumar. Porque isso os niños sabem jogar. Ganhei 2, muito bem. Tiro outra vez. Ganhei 1 mais, muito bem. Ganhei a primeira vez 1, a primeira vez 2. E se for um jogo que em 2 jogadas se gana e em 2 jogadas se retira, eu já fiz jogos assim, trabalhando com 2 jogadas, gana. 2 jogadas, quita. E depois vamos a pensar, na primeira jogada ganhei tantos, na segunda ganhei tantos, na terceira perdi tantos, ou em uma gana, a outra quita, em uma gana, a outra quita. Ou seja, a ideia é poner os niños a manipular materiais, trabalhar juegos com eles e desarrollar então os razonamentos a partir de aí. Eu les agradeço muitíssimo haver estado aqui hasta esse momento. Les agradeço infinitamente por compartilhar, porque muitas professoras nesse momento estão buscando formas diferentes, estão buscando qualificar suas didáticas, porque vocês sabem que essa distância nos levou a um reto muito grande, porque devemos ensinar sem estar ali fazendo a explicação direta para o niño. E essas atividades são excelentes para isso. Podemos jogar com os niños em classe, ensinar a los padres de família os juegos, podemos potenciar muito a nossa didática. Por isso é muito importante compartilhar. Les pido outra vez, compartam o vídeo. Não se olvidem de deixar me gusta no vídeo, coraçãozinho, o dedito arriba, isso é muito importante também. E não se olvidem de estar inscritos em nosso mini curso Mágicas Matemáticas, onde nós vamos a trabalhar com as 5 estruturas, a estrutura lógica, a estrutura espacial, a estrutura numérica, a estrutura aditiva e a estrutura multiplicativa. Vamos a ensinar a vocês como é que se poderia trabalhar com as 5 estruturas desde uma metodologia
qué tipo de metodología puedo implementar para poder trabajar las 5 estructuras. Inscríbanse en el curso. Ustedes, voy a poner aquí el link de la página. Ustedes clican en ese link y van a llegar a la página Faro de la Didáctica, los que no se inscribieron todavía. Y van bajando. La primera publicación es el formulario de inscripciones. Usted clica en la imagen y se abre el formulario de inscripciones, ¿ok? www.facebook.com/Faro de la Didáctica. Cuando ustedes clican en ese link que les estoy poniendo aquí, ustedes van para el inicio de la página y van bajando un poquito. La primera publicación es el formulario de inscripciones para participar del mini curso totalmente grátis, Mágicas Matemáticas. Fue un placer maravilloso para mí, es un gusto, yo aprendo cada vez que estoy preparando la clase, que tengo que expresarme aquí con ustedes también, yo siento que me enriquezco también. Muchas gracias. Solo enseña quien aprende, no se olviden de esto. Esa es una frase de la doctora Esther Grossi de Brasil, solo enseña quien aprende. Y nosotros, si queremos enseñar muy bien, debemos siempre estar aprendiendo, porque el conocimiento nunca para de crecer, de multiplicarse, de mostrar nuevas facetas, nuevas caras para nosotros. Nosotros nunca tenemos una perspectiva total de todo. Solo sé que nada sé, ¿no? Como decía Sócrates. Entonces, es un gusto estar aquí aprendiendo, enseñando, compartiendo, construyendo conocimiento con ustedes. Les agradezco mucho, Elenita, gracias por las estrellas. Las personas que yo aún no agradecí, pueden estar seguros que yo voy a leer todos los comentarios. Soy yo misma que leo, soy yo misma que respondo, no es ninguna persona de mi equipo. Bienvenidas las personas nuevas, te invito a seguirnos en la página Faro de la Didáctica y participar cada miércoles de nuestros conversatorios pedagógicos, de los mini cursos gratis, de las frases reflexivas que nosotros publicamos todas las semanas y de los juegos y las didácticas que publicamos también. Un abrazo gigante, gracias por ustedes estarem aquí hasta el final, aguerridas, comprometidas, estudiando después de su jornada de trabajo. Yo de verdad tengo mucha admiración por ustedes, mucho respeto, compañeras, porque yo sé lo que es la docencia comprometida. Muchas gracias. Un abrazo gigante, gigante. Hasta el próximo miércoles. Chao.